वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक। आप देख रहे हैं होशियारियां का टॉक शो। इस वक्त आज मैं जो बात करना चाहता हूं, मेरे पास जो रिसर्च आई है सारी, ये फेसबुक, ट्विटर जिसको अब एक्स कहते हैं, और साथ में टिकटॉक के हवाले से बड़े अलार्मिंग ये चीज़ें हैं। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इतने लोग नहीं बसते हैं जितने प्रोफाइल बन चुके हैं, और ये ज़्यादती शायद प्रोफाइल्स बनने की लोगों के यूजेज से ज़्यादा इसलिए बन गए हैं क्योंकि बहुत से जो हैं सफदर वो बबली के नाम से भी बैठे हुए हैं। मतलब दो दो तीन तीन अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो फेसबुक ने बहुत मर्तबा लीक कर दिया है, और अरबों रुपए कमाते हैं लेकिन सिक्योरिटी पे कोई पैसा खास खर्च नहीं करते। इनका सिक्योरिटी का बजट सिर्फ इतना ही है जितना पाकिस्तान का एजुकेशन का या हेल्थ का बजट है। इसलिए आपका डेटा, मेरा डेटा, हमारे बच्चों का, हमारे बहन भाइयों का डेटा जो है ये सारा लीक हो रहा है। और आज हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों ही मौजूद हैं हमारे साथ, एक्स भी है, टिकटॉक भी है और हमारे साथ फेसबुक भी है। अच्छा, एक हम बात करेंगे, हमारे साथ टिकटॉक मौजूद है। यार, आपने दुनिया में सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, अन्नी मचाई हुई है। अंधी आपने मचाई इस तरह हुई है कि इस वक्त बहुत सी एप्लीकेशंस, 15 एप्लीकेशंस कब मिला लें तो उससे ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये देते भी कुछ नहीं। तो टिकटॉक ये क्या चक्कर है भाई? नहीं, देखिए, मैं जो आपको देता हूँ ना वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। क्या देते हैं आप कंटेंट बनाते हैं किस लिए? ताकि वायरल हो, लोग वायरल होने के लिए, व्यूज के लिए, ऐसे ही है ना। तो आप होते हैं वायरल सिर्फ टिकटॉक पे। और जहां तक आप कह रहे थे कि आपका डाटा महफूज नहीं है, देखिए, डाटा अगर महफूज होगा तो वो कंफ्यूज होगा। टिकटॉक तो कहता ही यही है, कुछ ना छुपाओ, खुल के दिखाओ। यार, आप मेरी बात सुने जी। इखलाकियात कोई चीज होती है? अब आई थिंक कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं, क्या होती है? इखलाकियात, इखलाकियात। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। वैल्यू एक चीज होती है, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। जी जी जी, मोनेटाइजेशन और व्यूज पे हम बहुत अच्छे। अरे नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ यार, हलाल काम भी एक चीज होती है। आई एम सॉरी हारून साहब, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। चाइना था जी, उन्होंने की पता। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब लोगों को टिकटॉक कर रहा है, वो सोने ही नहीं देता। जी जी, और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि आप देखेंगे कई रेस्टोरेंट्स में जाए ना तो वो कहते हैं कि हमारा जो ड्रिंक है वो बॉटमलेस है। मतलब ये है कि आप रिफिल करते जाएं, जितना यहाँ बैठ के पी लिया, जैसे बफे होता है। हाँ। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि अंदर आपके एक सिस्टम लगा हुआ, आपको कहता है रुक जाओ, तुम्हारा पेट भर गया है। सर, ये तो जब आप शुरू करते हैं देखना, ये भी बॉटमलेस है। किसको कह रहे हैं? जो सबसे ज्यादा देखता है। आप इतना ज्यादा टिकटॉक वाले ने गाला कटिया में खलो जा। अच्छा, टिकटॉक इसका मतलब भी एक्चुअली ये क्लॉक से है। टिकटॉक इन्होंने जो सबसे बड़ा, मतलब ये जो हरकत इन्होंने की है वो ये की है कि लोगों का अटेंशन स्पैन, पहले तो आप किसी की बात 2 मिनट सुन लेते थे ना, मैं बोल रहा हूँ चले 5-10 मिनट किसी की बात सुन ली, अब तो आप ये देखें कि इंसान 30 सेकंड से ज्यादा किसी की बात नहीं सुन सकता। और वो इनकी वजह से हुआ है, टिकटॉक की वजह से, कि आप 30 सेकंड में आगे कंटेंट चाहिए। और आप देखें हारून, आप 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, मैं 300 सेकंड से आपकी बात झेल रही हूँ। मैंने एक और मीटिंग पे जाना है। और क्या हुआ? मेरी कैरेक्टर्स की लिमिट खत्म हो गई है, ओनली 280 कैरेक्टर्स अलाउड। अच्छा, ये जी वैसे आप किसी हद तक ना थोड़ी सी सुलझी हुई हैं, ये एक्स जो है ये काफी थोड़ी बहुत सुलझी हुई है कि बड़े बड़े लोग जो हैं अपने ऐलानात, इसका आप एक वो अपनी वो पब्लिक के ऊपर अपनी प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। मैं कैसे ना हूँ हारून, क्योंकि महंगाई काटवा इस तरह के लोग नहीं होते हैं। यार गोगा, आपके बारे में एक्स ने भी जुगत लगा। टिकटॉक ज्यादा तां देखा जा रहा है कि जड़ा एक्स वा ना, ये पढ़े लिखे लोगां च हायर जड़े लोग, वड्डे लोग जड़े पढ़े, उन्हां च रह गया। टिकटॉक आम बंदा भी जड़ा ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ये ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਡਿੱਕਾ CCD ਦੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਖੋਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। हारून साहब, चाहे हमारा रेवेन्यू इन बाकी दोनों से कम हो, लेकिन एटलीस्ट हम इस तरह की बातें नहीं करते कि कम की करदा वा वेला वा ए कम छड्डी ना ए लबदा नहीं हो। हारून साहब, हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी खरीद लिया, पता है क्यों? ये फेसबुक पे गोगा ने अकाउंट बनाया था, हमने कहा इन दोनों पे भी ना बना ले। अच्छा, आप पे ये इल्जाम है फेसबुक, जो किसी हद तक सही भी है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत से स्टेटिस्टिक्स पढ़े हैं कि एक विसल ब्लोअर है हॉयगन्स, जो आपको छोड़ के आई हैं फेसबुक को, उन्होंने आके बहुत से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए हैं जिसमें बड़ा क्लियर है कि आप जानबूझ के नफरत अंगेज मवाद दिखाते हैं। सलीम साहब,
یہ فیس بک کیا کرتا ہے جی کہ ان کا ایک الگوریتم ہے. ایک خاتون یہاں کام کرتی تھی, وہ باہر آئی ہیں, انہوں نے آ کے وسل بلو, مطلب انہوں نے آ کے پہلی آواز باہر نکالی ہے ان کے خلاف. وہ بہت سے ڈاکیومنٹس لے کر آئی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نفرت انگیز. اچھا ہوتا کیا ہے, آپ ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں نا, وہ آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کو پسند ہیں, جو آپ لائک کرتے ہیں. اگر آپ جاتے ہیں فار ایگزامپل ٹویٹر پہ, تو آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ہیش ٹیگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. فیس بک جان بوجھ کے آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جس سے آپ کے اندر غصہ, نفرت بڑھتی ہے, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ زیادہ رہتی ہے. مطلب آپ زیادہ غور سے دیکھتے ہیں اور پوری دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کہہ کیا رہا ہے, تو یہ نفرت والی چیزیں زیادہ پھیلاتے ہیں. ان ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں بغاوت, نفرت, لڑائی اور جھگڑا, یہ والی ویڈیوز ان کا الگوریتم زیادہ دکھاتا ہے. سر پہلی بات تو یہ کہ ہم خود نہیں دکھاتے, لوگ جو دیکھتے ہیں وہ خود بخود دیکھتے ہیں. دوسرا, یہ جتنی ویڈیوز کا آپ نے ذکر کیا ہے, ہم نے کبھی کسی کو پوری ویڈیو نہیں دکھائی. ہم صرف 10-15 سیکنڈ دکھاتے ہیں, پوری وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ 10-15 سیکنڈ میں ہی ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایکس, آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت واہیات جو چیزیں ہیں جو بہت سی ویب سائٹس پہ بین ہیں, بہت سے ممالک میں بین ہیں, آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا, وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو سکتی ہیں ایکس پہ. اس کو جگرا کہتے ہیں, اس کو گردہ کہتے ہیں, اس کو پھیپڑا بولتے ہیں. یہ تینوں چیزیں مضبوط ہونی چاہیے, تب ہی سچ سامنے آتا ہے کھل کے. ہنے تے تو کہن ڈے سی گوگا منگیائی کہندا وا, ہن تو جگرا کہن ڈے. ہارون صاحب, جو ایکس کر رہا ہے اسے نہ جگر کہتے ہیں نہ گردہ کہتے ہیں, اسے حالات کی مجبوری کہتے ہیں, کیونکہ چل کچھ نہیں رہے تو کچھ نہ کچھ تو چلانا ہی ہے. اچھا ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے ٹویٹر پہ بھی نہیں لگ رہے, فیس بک پہ بھی نہیں لگ رہے, آپ کے پیسے ٹک ٹاک پہ بھی نہیں لگ رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں لگ رہے, پھر بھی آپ اس کا لطف اٹھا رہے ہیں, اسے استعمال کر رہے ہیں, تو آپ پے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا when something is free you are the product. آپ کا ڈیٹا, آپ کی پرائیویسی یہ لوگ بیچتے ہیں. بہت بری ہوں نا میں, ٹھیک ہے مان لیا میں نے بہت بری ہوں, لیکن اتنی بری نہیں ہوں کہ ٹک ٹاک پہ لائیو پنشمنٹس کروں بھی اور دکھاؤں. ارے بھائی توبہ توبہ توبہ, یہ تو آپ نے بڑا یاد کرا دیا. نہیں, پاکستانی بہت سمجھدار ہوتے ہیں, وہ اپنا دماغ چلا رہے ہیں. یار میرے تے پنشمنٹ کر لو یار, کوئی آؤ تو صحیح, پروفائل بناؤ تو صحیح. فیس بک ترسا ہوا ہے آج کل. اچھا ٹک ٹاک آپ کے اوپر جو پنشمنٹس دی جاتی ہیں, یار کوئی اپنا کوئی ڈپارٹمنٹ بنائے, یہ فضول واہیات چیزیں بند کرائیں یار. نہیں ہارون صاحب, ہم نے ٹک ٹاک کو فری فار آل کیا ہوا ہے, جو مرضی جو دل چاہے بناتے رہو. میں بھی فری فال کر دینا یار, فری فار آل کر دینا, تو آؤ مطلب بناؤ تو صحیح یار کچھ. آپ ایکس پہ آئیے, اپنی پریس ریلیزز خود جاری کیجئے, جو بات آپ کے دل میں ہے وہ کھل کے کیجئے, آپ کو کوئی بھی نہیں روک. کھول نہیں ہے تو یار میں تھوڑی زبانہ کھول دینا یار, آؤ مرو بناؤ تو صحیح اکاؤنٹ یار. ناظرین وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, کہیں میں جائے گا, بھی ملتے ہیں بریک کے بعد. نہیں دیکھیں, ہم نے فری فار آل کیا ہوا ہے, جس کو جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. کیا ہے میں فری فار آل کر دینا یار, پروفائل تے بناؤ, مرو آؤ تو صحیح. دیکھیں ہم نے ہارون فری فار آل کیا ہوا ہے. بولنا فری فار آل ہے, جو مرضی بنائے ہم نہیں روکتے. نہیں ہارون صاحب, ہم نے ٹک ٹاک کو فری فار آل کیا ہوا ہے, جو مرضی وہ بناتے رہے. میں فری فار آل کر دینا, مرو آؤ تو صحیح, پروفائل تے بناؤ. دوبارہ بولیے گا.